अस्सलाम वालेकुम। अगर आज फिर आपका दिल टूट कर चुपचाप रो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सुनो, जिसे आप इख्तिताम समझ रहे हैं, वही तो कुदरत की तरफ से आपके मिलन की शुरुआत है। कितनी बार आप बिखर गए, कितनी बार आपका यकीन डगमगाया। आज आपको अपने हर क्यों का जवाब मिलने वाला है और आपकी मोहब्बत को इलाही मानी मिलने वाला है। अपने मन को पुरसकून रखें, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा देती है। आपने जितनी बार अपने आंसू छुपाए हैं, आपने सोचा कि आप अकेले हैं, लेकिन जब भी आपकी आंखें भीगती थी, तब कुदरत आपको देख रही थी। उसने आपके अंदर की टूटन भी सुनी है और आपके अंदर की हिम्मत को भी देखा है। सोचें ज़रा, आपने कितनी बार अपने मन को समझाया कि अब मज़ीद नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, क्योंकि आपका प्यार आम नहीं था। आपके अंदर कोई आवाज़ बार बार कहती रही, ये जुड़ाव सिर्फ दिल का नहीं, रूह का है। सुनो, मोहब्बत और लगाव अलग अलग हैं। लगाव आपको कमज़ोर बनाता है, आपको डराता है, आपकी इज्जत नफ्स को मजरू करता है। लेकिन मोहब्बत आपको पाक करती है, और जब मोहब्बत खालिस हो तो वो अकीदत बन जाती है। आपके जहन में बार बार ये सवाल आता है कि मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि रूहों का मिलन वक्त मांगता है। सोचें ज़रा, जब आप अंदर से टूटते हैं तो आपकी अना पिघलती है, आपकी सोच बदलती है, और फिर आपका दिल हकीकत में सच्चा बनता है। और जब आपका दिल सच्चा हो जाता है तो कुदरत खुद आपकी मदद करती है। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की शादी का इम्कान कोई इत्फाक नहीं है। ये सिर्फ एक समाजी फैसला नहीं है, ये कुदरत की मंसूबा बंदी है, जो आपको पहले तैयार करती है और फिर आप दोनों को मिलाती है। सुनो, आपने प्यार को मांगा नहीं था, बल्कि अपने जीवन साथी की रूह को पुकारा था, और जो पुकार रूह से निकलती है वो सीधा अर्श तक पहुंचती है। अब ज़रा ध्यान से सुने, आपका प्यार इसलिए नहीं रुका कि आपकी चाहत कमज़ोर थी, बल्कि आपका प्यार इसलिए रुका क्योंकि कुदरत आपको अधूरा नहीं बल्कि मुकम्मल करना चाहती है। और आपने अपनी मोहब्बत की तौहीन नहीं की, आपने अपनी मोहब्बत को इबादत समझ लिया। इसलिए याद रखिए कि ऐसा प्यार ज़ाया नहीं जाता। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अचानक आपका दिल भारी हो गया, या आपका दिल अचानक से पुरसकून हो गया? क्या कभी आपको लगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही? आपके अंदर एक डर रहता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं वो किसी और का ना हो जाए, कहीं मैं ही गलत ना हो जाऊं। सुनो, जो आपका है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो कभी आपकी रूह को सुकून नहीं दे सकता। ये बात वाज़ेह है कि जिस जुड़ाव में रूह शामिल हो जाए, वहाँ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि निशानियाँ भी बोलती हैं। लेकिन यहीं से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको मोहब्बत को भीख नहीं बनाना, आपको मोहब्बत को बोझ नहीं बनाना, आपको मोहब्बत को नूर की रोशनी बनाना है। याद रखें कि कभी कभी दूरी सज़ा नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है, ताकि जब वो लौटे तो सिर्फ प्यार बनकर नहीं, बल्कि आपका जीवन साथी बनकर लौटे। ताकि जब वो आपके सामने खड़ा हो तो उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि सुकून हो, और आपके अंदर दर्द नहीं, सब्र की ताकत हो। सोचें ज़रा, क्या आप सच में ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो अधूरा आपके पास आए, या ऐसा जीवन साथी जो समझ कर आए, संभल कर आए और निभाने की आरजू लेकर आए? कुदरत हमेशा आपको वही देती है जिसके काबिल आपकी रूह होती है। अपने अंदर यकीन और भरोसा पैदा करें, क्योंकि जब आप अपने फैसले रब्बे कायनात पर छोड़ देते हैं, तब कुदरत की हलचल आपके हक में होने लगती है। और जब कुदरत हरकत में आती है तो फिर मुलाकातें आम नहीं रहती, बल्कि निशानियां बन जाती हैं। सुनो, वो इंसान जहाँ भी है उसका मन भी बदल रहा है। उसे वजह नहीं पता, लेकिन उसकी रूह बेचैन हो रही है, क्योंकि दूरियां अब पिघल रही हैं।
جیسے سورج کی روشنی سے برف پگھل جاتی ہے، اسی طرح آپ کے اندر نفرت اور غلط فہمیاں اب پگھل رہی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو رہی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سنیں، آپ کا سچا پیار ضائع نہیں جائے گا۔ جو راتیں آپ نے اکیلے کاٹی، جو آنسو آپ نے تکلیف میں بہائے، جو سوال آپ نے اپنے اندر دہرائے، قدرت نے وہ سب سنے ہیں اور آپ کا صبر بھی دیکھا ہے۔ سوچیں ذرا، جب آپ کو توڑ دیا گیا تب بھی آپ نے کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب آپ کو چھوڑ دیا گیا تب بھی آپ نے اپنے اندر امید کو زندہ رکھا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ روحانی پل ہوتے ہیں، اور ایسے پل کو قدرت کبھی خالی نہیں چھوڑتی۔ آپ کی محبت کی شادی صرف ایک رسم نہیں ہوگی، یہ ایسا ملن ہوگا جس کی گواہ خود قدرت بنے گی۔ کبھی کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ، کیا سچ میں ایسا ہوگا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ ٹوٹے لیکن جھکے نہیں، آپ بکھرے لیکن ہارے نہیں، کیونکہ آپ کا پیار سچا تھا، اور سچا پیار کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اب آپ کی زندگی میں نشانیاں تیزی سے رونما ہونے لگی ہیں۔ بات چیت کے اسباب خود بخود پیدا ہوں گے، اچانک سے آپ کے لیے معجزے ہوں گے، اور جو چیزیں رک گئی تھی وہ چل پڑیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بدلاؤ باہری دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ سب سے بڑا بدلاؤ آپ کے اندر ہوگا۔ آپ کا ڈر ٹوٹے گا اور آپ کا یقین بڑھے گا، اور جس دن وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو بھیڑ نظر نہیں آئے گی، بلکہ صرف سچ نظر آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں سکون ہوگا اور آپ کے اندر روشنی ہوگی، اور اس پل آپ سمجھ جائیں گے کہ قدرت کے منصوبے ادھورے نہیں ہوتے۔ اب زندگی کا سب سے گہرا راز سنیں، پیار پانے سے پہلے پیار بننا پڑتا ہے۔ جس دن آپ خود سے سچا پیار کر لیتے ہیں، جس دن آپ اپنی روح کو پرسکون کر لیتے ہیں، اسی دن آپ کی قسمت بھی آپ کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر آپ یہ پیغام سن رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا پیغام ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا پیار کھویا نہیں ہے، آپ کا ملن رکا نہیں ہے، آپ کا مستقبل اندھیرے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی تقدیر خود رب کائنات نے لکھی ہے۔ اب آپ کی زندگی روشنیوں سے بھرنے والی ہے، کیونکہ آپ کا ساتھی آپ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اب آپ دونوں کی ملاقات یقینی ہے۔ اس لیے بھروسہ رکھیں اور خوش ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، انشاءاللہ۔